خونه یخموس اومدیم قدخترو. بگیریم پیشتون موندم بگیرین. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки тансиҳати хонобуд ҳастед. пеши навори хидма насар кардан ман мехоҳам ки боз як бор дигар тазияи хидма, ҳамдардии хидма ба халқи азизи шаҳри Кӯлоб, ба халқи шарифи зодгоҳам расонам. ин фоҷиаи мудҳише ки ба сари мардуми шаҳри Кӯлоб омад, фоҷиаи гӯшношунидае. худованди мутаол ба сари ягон фарзанди одам дигар ин рӯза наёрад, ҳатто душмани кас худоҷон ин рӯза набина. худованду он шахсоне ки дар ин ҳодисаи мудҳиш, дар ин фалокат ҷони худшона ай даст додан, ҷошона ҷаннат кана, гӯшона обод кана. ва он шахсоне ки дар асоси ин воқеа ҳозир дар беморхонаҳо маҷрӯҳан, табобат ёфтаистанд, ба онҳо шифои комил бахшад ва ба наздикон, ба хешу табор, ба зану фарзанду модарони ин шаҳидгаштагон сабри ҷамил хоҳонам. дӯстони азиз, худованд аями хел фоҷиаҳо, аями хел фалокатҳо ҳамаи мо шумо нигаҳбон бошад. дар ҳар ҷое ки бошем, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. чӣ ки ба ҳамаи шумо маълуме, ман дар шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунам, зодаи шаҳри Кӯлобам, дар шаҳри Кӯлоб таваллуд шидагӣ ба воя расидагиам. бо амри тақдир дар шаҳри Екатеринбург дар Россия умр ба сар мебарем, озир зиндагӣ мекунем, кор мекунем. 5 солда як бор, 4 солда як бор Кӯлоб меом, хонаи падару модар, хаштамора хабар мегирам. ва ин наворҳоро ман барои шумо ғарибо ба навор гирифтагиам, синмат кардагиам ки ба шумо пешкаш кунам ва каме бошад таби шуморо болида кунам, зеро шумо ҳам дар ғарибиҳое мехоҳед ки ватана тамошо кунед. барои ҳамин синмат кардагӣ будам пеши ҳамаи ҳодиса. имрӯз мехоҳам ки ира ба намоиш бигзорам, марҳамат тамошо кунед. дар иҷамо дар боғи марказии шаҳри Кӯлобем, дар боғи фарҳангӣ тамошо кунед ва бо мо бошед. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки тансиҳати хонобуд ҳастед. намиси мерим мавзуна. так, мо дар боғи фарҳангии шаҳри Кӯлобем ҳозир. қафи ховару мавзуна хон. ина мехел гаштаестем имрӯз. ҳозир чӣ мерем? дар оҷо яхмоз хӯрдем, ҳозир бо шашлик хӯрӣ мерем. дар ҳамин Кӯлоб як ҷода шашлики мегӯям ба маззаи зури тарифиай. шашанамро чӣ мекунем? Чашиданӣ мерем. ина мехел. ай пеши магазини Баҳор агар бидонем касоне Кӯлоб боше, пиёда рафтаистем. ай пеши магазини Баҳори равшан буд. мехел. гуфтем тамошо карда барем. ҳозир камтар рафтовай каси равно рафтаистем. мехел. мо як зубное рафтем, нархи навора дидем, гуфтем дар ноли ченӣ кунам. имрӯз рафтаистем. боғ кахшур шуда, дигар хел шуда. ма пишем кӯчаи Кӯлоб ма бисёршон нашнохтаистам. мегӯм инҷа куҷо буд. чанд сола инҷа мо баромадагим. Сабрина хонада ора нагирифтем қати кӯдако. гуфтем хай салқинтар шав баъд биёем шумо қати очам. телефон кардем, очам мега ки чӣ кадак? ҳозир меҳмон омада. ҳам меҳмоно омада рафтаистанд пеши меҳмон. неки меҳмон худаш нест. кором охи бисёрае. дар хона бишинем кором буд намешавад. вообще намедонам инҷо чияна, чӣ будан, кадомси мерема. ман радиокомитета кор мекардам, инҷа нишон додам ку кор мекардам ку фақат ба ҳамиса мегузаштам, миёнабари хеле мекардам, мерафтам ба мобайни чи ҳам боғ мерафтам, радио пансумао чи набуд, баланд мондагӣ бо ҳам овози худам мешунавидам. гапои худам гӯш мекардам. наӯҷа чӣ боша? наӯҷа мардако шиштан, дамино бозӣ кардистан. иҷода хеле чӣ буда ку, скамейко будан, хеле стол мешитан мардако, пас якор чӣ бозӣ мекардан. дамино бозӣ нест.
اینجا شوقشون میشه البته نه چی رو گیرون میکنن او گیرلندوره گیرون میکنن خشرو میشه اینجا مرکز شهمات بازی شهمات بازی کردیستن نه او ببینید چه رفتیسته خوش که در خونه خدمت باشم تری ها چشم میگو بدره بازی کنی اگر میره خشروه یکی من تمام کردگیم دانشگاهی دولتی به نام ابوالله هودکی اینجا من خوندگیم خیلی کسی بسیار شدیم دیگه چیکار میکنیم زگر گرفتیم کم کسال میشیم اوه ما سفید بودیم سیده رو میسوزیم با هم روزی اومدگیم ما سالقینی بود یکاترینبورگ یخ کرده بودیم اختار طبی در رفته شد زده سبسیو اکش دختریم ما چرا بخیر خوبی هستی و قاب میکنه چی نمیگه تو قاب میکنه دیگه آدم باشه میگه کارم شدیم تشید آخه ما روشنایی حسنی نرگس صورتگیرخانه جوانان همینجا بودم صورتگیرخانه بودیم هست وقتی که ما بودیم همین دخترک و همینجا می اومدیم صورتگیری ما همینجا صورت گرفتگیم ها؟ اوه اینجا سیرینه یا نه اینجا چی کدای دنیا آدم میتونم خیلی می زندگی میکنیم می دویم می پریم پیرجوار میکنیم گفته اومدیم خیلی چون کجا اومدیم اگر بیمزه باشه که نمیدونم یک تا سیخی بگیریم مزه‌ش فهمیم خودشنا نیستیم اوه خودشنا نیستم من نیست برای سنجیش من نخوردم همه میگه که هم چی اینجا به مزه گفتیم خیلی نمو داری چه ششلکی سایبالی رو چشیدیستیم چقدر موضوع بامزه سوزن میشه خب دوستانی عزیز مولم در باغ مرکزی فرهنگی شهر کلوبیم ما کافه در رفتیم کافه است طلوبه چه رفتیم ششلیک خوردیم نرفتیم دیگه خونه گفتن که ما خودمون بگاهی میویم نکوزی ما نصیب باشه میریم مقبره میر سید علی حمدانی را چی میکنیم زیارت میکنیم نصیب باشه جو اومدگی هم بخیر تماشا میکنیم این قطعی کودکو اون هستن زلفیانی هست نه؟ ایو دیل ربو ابو میگم زلفیای که ایو چه بیچونم شالپرش دیابه دختره کوکو نتوفتیستن نمو انجا او میخوان چیز میخورن چم نمیرم دیل ربو اینجا مقبره میر سید علی حمدانی چیکار کردی؟ داویده که کافه رفته استابده آیا اوچم چی بنای اومد؟ بچورا من تو خورده نشده تایور من تو تو من تو تایور نشده خب شیده کم چور لیستش شد نه دوش چند لیست گشت برفتیم از تلویزیون زیارت کنیم اپا مرحمت قطعا او همسیه هم یا نامسیه گری اپا مرحمت بومد اوه باید کچکا با گوشه با او را بریون کنیم داچکه مومان تو پیچونیم نموز دست را خوندیم مومیم خیلی کردیم گلاب سحرگاهی تمنای من هستی شادی دل و خنده شبهای من هستی
خوشرویترین جایی تماشا خوشرویترین جایی تماشا خوشرویترین جایی تماشایی من هستی روشنگری دودی دهی روشنگری دودی دهی روشنگری دودی دهی بینایی من هستی گلاب سحرگاهی تمنای من هستی شادی دل و خنده شبهای من هستی خوشرویترین جای تماشا خوشرویترین جای تماشا خوشرویترین جای تماشای من هستی روشنگری دودی دهی روشنگری دودی دهی روشنگری دودی دهی بینای من هستی گلابی من 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 مرغی حواسم در چمنت لانه گرفتن آغوش مرا عالمی افسانه گرفتن شب بازی سخن از کف تو دانه گرفتن شب بازی سخن از کف تو دانه گرفتن آواز منو میبری بالای من هستی گلابی من 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 باشد زی تو مهری که